Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mister. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar Sehat biasa. ya? Sehat, Luar Bang. biasa. Hari ini mau siap-siap mengajar, Miss ya? Iya, betul. Mau Oke. mengajar. Miss, nanti kan kita mau melakukan observasi kelas, Miss ya? Iya, betul. Nah, sekarang ini ada tahapannya. Kita akan melakukan tahapan pra-observasi, berikutnya observasi di kelas, dan terakhir pasca. Mungkin untuk pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti mohon dijawab, Miss ya. Oh iya, siap-siap. Mungkin pertanyaan itu nggak banyak sih, cuma ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang ingin dipersiapkan. Nah, mungkin nanti harinya kira-kira hari apa, Miss? Hari Selasa. Hari Selasa ya? Iya. Jam berapa kira-kira? Itu jam setelah break, ya jam 12.40. 12.40. Ya, di kelas 6E. 6E. Berarti minggu depan ya? Iya. Oke. Baik, Miss, untuk sebelum kita mulai, kita akan pra-observasi dulu, Miss ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan pada Miss Mona, di kelas nanti kan kelas 6 apa, Miss? 6E. 6E ya? Nah, kira-kira di 6E ini tujuan pembelajaran seperti apa sih, Miss? Dan Oke. materinya seperti apa? Iya. Kebetulan yang diambil adalah materi tentang international food ya, pembelajaran bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa nantinya ya mampu mengetahui langkah-langkah bagaimana cara membuat makanan internasional ya, international food, khususnya spaghetti. Kemudian nanti yang selanjutnya juga siswa mampu menganalisis langkah-langkah yang tepat ya. Kalau yang tadi itu mampu mempraktekkan langsung ya. Yang pertama mempraktekkan langsung, kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis langkah-langkah dalam membuat international food, dan yang ketiga nanti mereka bisa mengetahui berbagai ragam makanan internasional dari berbagai macam negara, dari berbagai negara. Berarti pembelajaran ini itu pembelajaran bukan hanya melihat, duduk dan diam, tapi mereka langsung mencoba dan mengeksplor ya? Iya benar. Jadi nanti pembelajaran ini saya setting anak-anak itu benar-benar interested dengan materinya, karena mereka nanti akan melihat something different ya, sesuatu yang berbeda. Nah, nanti saya akan siapkan kebetulan ini kan masak spaghetti ya, nyiapin bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya itu alat-alatnya simple sih, pakai panci tapi elektronik, jadi tinggal colok. Nanti anak-anak yang mempraktekkan, yang menunjukkan this one the material, this one the equipment for making spaghetti. Nanti anak-anak semua yang akan praktekkan gitu. Jadi emang benar-benar nanti masak langsung di kelas, kemudian nanti hasilnya mereka akan makan bersama. Oke, berarti ini ya udah safety, Miss ya? Kita nggak menggunakan api tapi menggunakan listrik. Iya benar, pakai Udah listrik gitu, dan itu pun aman sih. aman semuanya. Nggak mungkin kesetrum, karena dalam bimbingan juga kan. Terus hasil akhir produknya mereka juga bisa merasakan, Iya, cicipi produknya mereka ya? nanti mereka bisa menikmati langsung kayaknya hasil seru nih. spaghetti buatan mereka. Iya. Iya. Oke, kayaknya seru nih. Oke. Saya boleh ikutnya nanti? Boleh, Ikut, boleh. Miss? Boleh. Boleh nanti selain wali kelas, selain guru pembimbing juga nanti Mister dapat lah. Oke. Boleh cicip ya. Siap. Oke, Miss, kira-kira ketika Miss yang sebutkan tadi tujuan pembelajarannya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa sih, Miss, untuk anak-anak? Oke, yang ingin dicapai yaitu kemampuan dalam menganalisa ya, Mister analisa. ya. Menganalisa, kemudian memahami langkah-langkah ya, langkah-langkah yang tepat dalam pembuatan spaghetti tersebut. Jadi anak-anak nanti menganalisa, kemudian mengetahui langkah-langkahnya, serta mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bisa mengkreasikan. Dan jadi anak-anak itu tidak hanya mengetahui nama makanannya, tapi mereka bisa buat, mereka bisa mencicipi, dan mereka juga bisa mengambil ilmunya dari kegiatan tersebut. Ya tidak hanya kalau semua orang masak mungkin bisa ya, Iya, tapi betul, setelah betul. itu nanti mereka bisa merapikan kembali atau tidak, seperti itu. Oh, gitu. Berarti banyak aspek yang akan dimasukkan pada anak-anak ya? Ya banyak. Salah satunya menganalisa juga. Menganalisa, kemudian kemampuan praktis Praktiknya, ya, praktisnya. langsung melaksanakan langsung. Oke. Juga nanti ya dari kebiasaannya juga nanti kan dibiasakan Oh iya, untuk bersih pembiasaan. ya, pembiasaan. Di rumah juga bisa berarti ya? Bersih, ya. Di rumah juga berarti bisa ya, Mas? Ya Sendiri? bisa juga. Mandiri, oke. Nah, jadi mereka bisa belajar ini bisa nanti diaplikasikan dan dikreasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung praktek. Langsung di praktek rumah. ya? Iya. Oke. Mungkin Miss, ini yang terakhir.
Tadi tujuan sudah, area pengembangan buat anak juga sudah yang hendak dicapai. Nah mungkin pertanyaan terakhir Miss, strategi. Nih strategi ini mungkin penting sekali Miss, ibarat senjata ya. Strategi apa yang Miss persiapkan sih untuk pembelajaran nanti? Oke, pada pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, Oh, diferensiasi, ya, Besar ya. Kemudian nanti metode yang saya gunakan itu selain demonstrasi, demonstrasinya bukan guru ya yang Oh, anak-anak mendemonstrasikan, tapi anak-anak praktek langsung. melibatkan anak-anak langsung. Kemudian praktek ya, praktek langsung. Dan yang selanjutnya itu merupakan model PJBL. PJBL ya, menghasilkan produk itu. Ya. Oke Miss, untuk Project based learning. Jadi nanti anak-anak itu ada produk yang langsung dihasilkan dan bisa langsung dinikmati. nikmati ya. Untuk yang diferensiasi ini Miss, Miss sudah bagi kelompok berarti ya? Satu Ya, kelompoknya nanti, berapa orang? Saya akan bagi kelompok karena di situ ada 24 siswa ya? siswa Siswi. ya, anak-anak di situ. Jadi saya akan bagi jadi 3 kelompok, masing-masing 8 orang. Berarti Seperti itu. sebelum memulai, berarti Miss sudah observasi dulu kan? Ya, saya Anak-anak observasi dulu, siapa yang suka dan saya masak, sudah suka interview gambar-gambar. anak-anak. Oh gitu. Kita sudah differentiate ya, kita bedakan sesuai betul. dengan keinginan dan keahlian mereka. Sukanya di mana? Ada yang suka menggambar, ada yang sukanya praktek ya, ada yang audio, ada yang Visual. kemudian ada yang kinestetik seperti itu. Jadi kita langsung kelompokkan. Jadi biar enak. Sesuai dengan minat mereka sesuai ya, dengan potensi minat mereka. dan keinginan mereka. Terus kira-kira nih ketika pembelajaran berlangsung, kesiapan Miss untuk mempersiapkan pembelajaran seperti apa sih kesiapannya? Mungkin bisa dari alat-alatnya atau ada slide apa Miss yang persiapkan? Iya, seperti biasa ya kalau di sekolah kita kan itu sudah menjadi habit ya. Jadi kalau guru mau masuk kelas nggak cuma masuk-masuk aja, tapi kita harus persiapkan dari hari-hari sebelumnya. Oh iya, betul. Gitu. Tentunya modul ajar ya kan, yang mana di situ nanti akan kita mengetahui secara runtut kegiatan mulai dari awal sampai akhir, sehingga akan optimal hasilnya gitu. Jadi siapkan modul ajar dulu, kemudian medianya ya, karena ini medianya saya yang siapkan, karena ini jadi contoh dulu, karena nextnya ini mungkin meeting pertama ini nanti saya yang siapkan medianya, kemudian anak-anak yang praktekkan, dengan tentunya kita yang kita menjadi fasilitator ya, kita yang memfasilitasi mereka dan memberitahu mereka. Nah, jadi saya siapkan mulai dari spaghettinya, kemudian bahan-bahannya itu semua saya bawa sendiri, nggak apa-apa, jadi sampel. Next meetingnya, nah itu mereka bawa masing-masing sesuai dengan kelompoknya dan sesuai dengan makanan internasional yang mereka inginkan, yang ingin mereka buat. Itu karena nanti akan ada penilaian tersendiri. Nah, kemudian itu setelah modul ajar tentunya ya, kemudian media, kemudian medianya di situ media ajar saya ya, ada LKPD-nya tentunya, kemudian lagu ya, kita supaya untuk meningkatkan nasionalisme anak-anak. Jadi sebelum mulai pembelajaran ya, mereka nanti nyanyi dulu lagu nasional dan lagu wajib semacam itu ya, kan ganti-ganti biar mereka banyak pengetahuannya. Kemudian mulai dari videonya ya, video, kemudian nah itu pokoknya. Oh gitu. Ya, jadi persiapannya, kemudian medianya, kemudian LKPD dan lain-lain, kemudian yang terakhir itu direfleksi tentunya kita kasih gambar. Ya, pakai emot gitu ya. Ya, emot feeling ya. Sad atau smile gitu. Jadi kalau mereka bagaimana menurut anak-anak hari ini pembelajaran menyenangkan, berarti mereka akan tunjukkan yang smile. Kalau nggak menyenangkan, boring, berarti yang sad. Itu sih Mister. Oke. Berarti semuanya udah persiapan Miss, sudah mantap ya, udah matang semuanya ya. Oke. Baik Miss, mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Nanti kalau boleh saya sebelum action atau mengajar, saya boleh lihat RPP-nya dulu ya. Nanti saya ingin lihat dulu mungkin di mana bagian teknik stoknya, mungkin ada KSE-nya, sifat emosi anak dan lain-lain. Barangkali mungkin sekian dulu Miss. Nanti saya akan masuk jam, mungkin setelah sholat zuhur saya akan bertemu Miss sebelumnya dan akan masuk kelas. Terima kasih Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Here ya. Oke Miss. Cameraman always safe. Cameraman always safe. One hope about the song. Can we start? Song national anthem.
I already. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, who is the leader today, everybody? Okay, Latisha, please prepare your friend to start our meeting this afternoon. Okay? Latisanya masih bingung become the leader. Arjuna ya, help me ya to become the leader ya. Everybody sit now ya. It's okay, I will carry. Okay. Wait. Okay, well, students, before we start our study this afternoon, I need your leader today. Who is your leader? Arjuna. Okay. Arjuna, help me please come forward with your friend to pray before we start our learning process. Everybody sit down. 1, 2, 3. Get ready. 1, 2, 3. Keep on tidy. Already. Tidy your desk. Already. Tidy finish. Pray to our Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkatilah aku rezeki untuk dapat pemahaman yang baik. Amin. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, teacher. Afternoon, students. How are you today? Alhamdulillah, pretty good. How about you today? I'm good, thank you. Okay, alhamdulillah ya. Okay, before we start our study this morning, I want to say thank you ya for Arjuna already. You with your friend to pray together. Okay, I want to check our class. Are you ready to study? Okay, and then please check around you. Is there rubbish? No. Okay, for you ya. This class is so clean, and then tidy. And then how about your sock already ya? Okay, already. Sit down nicely, and then prepare your book ya. Okay, the first step ya, we are going to sing our song ya. Do you remember about Garuda Pancasila? Yes. Okay, let's sing a song together. Okay, everybody stand up. Okay, enough. Okay, sit down please. Why we should sing a song? Because to increase our nationalism, yeah, in our heart. Okay, last meeting, you still remember what is our materials? It's about shadows. Have you made your project like this? Already? Okay, make painting ya. Okay, it's about shadows, and then if you can make a nice painting automatically, you will go international, yeah. Because in painting we have value, not only paint, not only draw something, but we give the moral value, especially for the shadows, yeah.
if the sun, yeah, from the left side, so the shadow is right side. Okay, left side, and then the shadow is okay, left side. So, do you want your painting go international? You want? Okay, where is the painting? Where is the picture? In Korea. Cherry blossom, you know? Is this sakura? Sakura in Japan. Wow, but not focus on the painting. For today, we move to the new materials, yeah. New materials about international food. Oh, do you like international food? Yes. Okay, now I want to ask you, what's your favorite international food? Kebab. International. How about you? Spaghetti. How about you? Burger. And you? Rendang. Rendang already go international? Yes. Already are from Indonesia. And then, what's your favorite international food? Indomie. Is Indomie international food? Yeah. Move to pasta or spaghetti. Yeah. Okay. Okay. Good. But before I explain to you and we learn about deeply of international food, I want to check your attendance list. Who is not coming today? Nobody? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. So all of us are healthy. Semuanya sehat, so we can gather and study together with Miss Mona today, ya. Alhamdulillah. So all of you come today, ya. This is okay. I give sign. Yeah, because we have to say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. We get healthy body and complete body, yeah. So we can gather and study together. Don't forget to say hamdalah, ya. Okay, talking about international food. This one, yeah. So the purpose. What is purpose? The goal, tujuan, ya. Tujuan. The goal of our lesson today. We can know and recognize many kind of international food. Yeah, how to make international food, and also we can know the grammar. Yeah, the grammar that used in procedure text. When we want to make something, we have to know step by step. Okay, understand? Okay. Now look at the slide, please, everybody. And then listen the conversation here. Okay, I will move this one. Hai guys, bantu jawab salah satu materi Oh no, my phone. Okay, listen carefully, ya. So you have to write down the name of the country. Write down under the picture, ya. Or write down in your notebook. Okay, for example, this one. What is this? Sushi. Sushi is from Japan. Okay, so listen carefully. Book, Unit 3, page 38. Okay. 1. Listen and look. Look! It's International Food Day today. Look at all this different food we can try. Great. I'd like to try sushi. I like fish and rice. I think sushi's from Japan. Yes, it is. And there's paella too. That's from Spain. This one's got rice, chicken and vegetables. It's delicious. What about some noodles from Thailand? They look nice. Or a curry from India. Do you want to try some curry? It's nice and spicy. I like curry, but I like stew more. This stew's from Russia. I want to try Russian stew. I often have stew. I want to try something different. This
these tacos look nice. Are tacos from Mexico? I think so. But lots of people eat them. I'd like to try these dumplings. What are dumplings? They're a bit like pasta. These dumplings are from China. They've got meat inside. Look! They've got kebabs from Greece. I love kebabs. What have they got from the United Kingdom? Oh yes, fish and chips. Yes, but I often have fish and chips. I want to try something different. What about some rice and beans from Peru? Let's get lots of things and share them. Good idea. Okay, just now you already listen the conversation about international food. Okay, now do you still remember this one, the name of this food? Oh no. Okay, repeat after this ya. Everybody repeat after this. Sushi. Sushi. Okay, where is sushi from? Japan. Okay, next. Paella. Paella. Where is paella from? Okay. Spain, yeah, Spain. And then number 3. Noodles. Noodles. What is noodles? Noodles from Thailand. And then number 4. Curry. 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 Where is curry from? India. Okay, good. And then next. Stew. Stew. Where is stew from? Yes, right, Russia. And then next. Tacos. Tacos. Okay, where is tacos from? Mexico. And then this one. Dumplings. Dumplings. How about this one? From China. Okay, red flag ya. With the stars, it is China. Kebabs. Kebabs. What is kebab from? Greece. Okay, Greece. What is Greece? You? Nani. Okay. Fish and chips. Fish and chips. Okay. Where fish and chips from? United Kingdom. United Kingdom. UK. And then the last. Rice and beans. Rice and beans. Where is rice and beans are from? Peru. Okay, good. Easy, right? So, have you memorized all of the food here? Okay, that's about international food. So, for today, Miss Mona want to show you, but not me, not only Miss Mona, but also I need some students to help me, to practice make international food. Do you know what is this? Spaghetti. Okay, what is this? Bolognese sauce. What is this? Cheese. Okay, what is this? Inside the bottle is? Water. Okay, but before we start, to demonstrate in front of the class, practice together. But don't worry, maybe some of you will help me for the next time, all of us will practice in this class. I will divide you into some groups. Okay, now I need you help me, you and then girls and boy. Okay, you help me. And then okay, the boy come here, Hilbram. Okay, now Hilbram come here, Hilbram. Yeah, because
cooking is the activity for the girl, for woman, ya. So Hilbram, your duty, please tell your students what we need to make some spaghetti. Tell to your friend, show to your friend. Okay, show to your friend. What is this? What is this? What is this? What is this? Spaghetti, ya. Kind like noodle. Okay, spaghetti. And then tell to your friend, we need show cheese. Okay. And then what else? This one? Tell to your friend, we need what is this? We need bolognese sauce. Bolognese sauce. And then what else? The last? Yeah. Inside the bottle is water. Oh, I'm so afraid. Slowly. Okay. Thank you. Now please Arjuna come forward. Accompany your friend. Yeah. By the chance ya. Gantian. Okay. Hilbram, you can sit down here. You can study, join us. It's okay. Okay ya. Now Arjuna, you will help. Siapa? Okay, you will you will help Naifa to cook what's that? The spaghetti ya. Okay. Here the first time. Okay, can you guess which one the first step? We have to we have to boil the water. Okay, please pour the water into the pan. Okay. Open. Okay, pour all. Okay, we boil the water ya. And then after that, because we use electric pan, okay, wait a minute. Okay, after this, after boil the water, what should we do? What should we do? Spaghetti. Okay, you can open the spaghetti, and then okay, this one, and then because the spaghetti very long, you can divide into two part. Just break. It's okay. Oh ya, no ya. Oh, it's okay. Yeah, just step by step ya. Okay. Oh, I'm so sorry. I don't know about the rule. I know only eating. Okay ya. Okay, just open. Okay. Wait a minute. After we put the spaghetti into the boiled water, what else? What should we do? What else? Cheese. Stir. What is stir? Aduk ya, aduk. Okay. Wow. Very fast ya. The water nearly boiled. Okay, wait a moment. And then this one. Okay, wait. If we are cooking ya, we need process ya. So be patient. Okay, wow, nice. Nearly. Okay, you can sit down first. Okay, maybe for waiting the water, Naifa can open this one and then use the grater to make the cheese become small, ya. Okay, I already prepared the. What is this? Plate. Okay. Okay, using this. Okay. How to open the cheese? The first we have to cut. Can you? Okay. Cut.
Okay. Okay. Like this, yeah. It's okay. Okay, the water already, ya. Okay, thank you, Naifa. Enough, ya. Okay, yeah. I'm afraid if my students will be tired, so it's okay. Naifa, you can sit down. You can back to your seat. Okay, and then next, Aza. Come here, Aza. Help Arjuna. Aza, help Arjuna to cook. Chef Aza. Okay? Okay. Okay, put the noodle, put the pasta or spaghetti into the pan, ya. Okay, nah this one. Okay, put, yeah. Just hold, and then you can use this. Okay. Help Aza. Help Aza. Okay. And then slowly, ya. Why we cannot cut into 2 parts? Oh, that is the rule of Italian food, yeah, especially for spaghetti, for making spaghetti. So the chef, Italian people will be angry. will be angry. Oh, I see. But it's okay, not very long, ya. Okay, help your friend. And then we cover this pan. Okay, slowly. This is very hot. Okay, cover please. Okay, wait a minute. Okay, thank you, Aza. Thank you for helping me. You can back to your seat. Okay, next we still have so many activity, ya. Waiting for this one. Are you tired? You want to back to your seat? Okay, yeah, it's okay. Okay, thank you. Wow. Where is the camera? I want to show this. Okay, wait a minute, ya. So, yeah, later I want to what's that? I want to divide this group into 5, ya. Later we divide into 5. So please choose your friend, ya. Your friend is okay. You can choose by yourself, and then you divide the job description. You must bring this one. You must bring this one. Okay? Okay. How about the group? Miss Mona have to divide your group, or you can divide your group by yourself. By yourself. Oh, by yourself? Okay. Wow. Miss Mona? Okay, girls, you can come forward. Come forward. Help me to steer. Help me to steer, ya. Okay, help me to steer this one. Okay. Wow. Okay, how about the noodle already? Wow. Boiling. Okay, can you guess if the water is boiling? Yeah. Boiling, it means that how many degrees Celsius? 100 degrees, ya. Okay, just mix. Okay. Slowly. Mix. Okay. Stir. What is stir? Aduk. Okay. Okay, close again. Okay, thank you.
Okay, wait a minute ya. Wait a minute. Okay, yeah. So we have to know step by step. The first step, do you still remember how to make spaghetti? Boil the water. Yeah, and then after boil the water, we put the spaghetti into the boil water. After that, slowly until all of part of spaghetti, yeah, inside the pan. Yeah, and then cover. Okay, how about this one? Oh, not enough. Wait a moment, yeah. What time is it? We still have time? Oh, 13:31. 13:31. After this, what is your subject? Oh, IPAS. Oh, I see. Okay. Okay. Wow. Okay. If the spaghetti already smooth and we can cut easily, we move into the plate, ya. Move into the plate. Okay. Wow, can you see this one? Okay. The first group, you can come forward. Just look at this one. Okay, group this one. Group the first group. Enough maybe ya? Is this enough? Udah lembut belum? Oh, just hold. Oh, already. Because this is the small one. Okay. Enough? Enough ya, insyaallah. Insyaallah enough. Okay, thank you. Back to your seat. Next. I want call Zidni. Come here, Zidni. Okay ya. Okay. What do you think? The cheese we only put if the spaghetti already ready to eat, or we mix also? Mix also ya, to make it nice. Okay, that is for topping and the other for mixing. Okay. Okay, Zidni. Yeah, help me. No speak bahasa, speak English. Okay, Zidni, help me put the noodle here. Okay. Put the noodle here. Okay, wait. Okay. Can you use fork? Okay. Okay. Okay ya, and then if already soft ya, the spaghetti already soft and easily to cut, so we move to the plate. Wow, nice. Okay, good job. Okay. Done? All? Okay, alhamdulillah ya. So the spaghetti already cooked. Okay, thank you, Zidni. Okay, look at this. Wow. After this, what should we do? Put the sauce into the plate. Okay, now I want you. Yeah, you come here. Okay, Rafael, please. Okay, cut this one. Okay, next.
We cut the bolognese sauce. Okay. Cut. Slowly. Oh yes. Okay. And then put the bolognese sauce here. I need the girl. Okay, you come here. Come. Yeah, Chloe and who is that? Yeah, Pinza. Chloe and Pinza. Okay, Chloe and Pinza, you can stir again. Okay. Both of you stir. Again. Okay, you stir. Using this one. Okay, help your friend. Again. Okay. Okay. Enough? Okay. Stir again. And then this one. The cheese. Again. Okay, may I borrow please? Okay, thank you. You can back to your seat. Thank you so much ya. Okay, the last one. Ya, the last one. Okay, look at this. Look at our spaghetti. Wow. How about the smell? Good. Good smell. How about the taste? Later you make ya at home. Okay, now the last is plating. The last activity is plating. I already bring the plate, beautiful plate. This is for pasta or spaghetti plate ya. Okay, put here. Okay. Okay, for plating we can use this fork. Okay. And then twist. You know twist? Okay. Okay. Twist. And then okay, just little ya. Okay. Have you ever visited to hotel and then in the hotel restaurant? Just more like this. Dikit aja dia isinya ya. Okay. Now. Okay, you. You already come forward just now? You. Okay. Yang dekat aja dulu ya. Okay. That near. Okay, please. What's that? Sprinkle. Sprinkle. Wow, nice. All. Okay, ready to be served ya. Actually, unfortunately, I don't have garnish, so there is no what's that decoration ya. But it's okay lah like this. We need fork and beautiful spoon. Okay. Okay, this one. Okay, like this. Nice. Okay, so the spaghetti ready to be served. Okay, Naifa, bring to the what's that? Camera. Show to the camera. Slowly ya. And you say the spaghetti is ready to be served. The spaghetti ready to be served. Wow, yummy. Yay. Okay, give applause for all of us. Later you eat together ya. Just eat together. Later. Next time we cook as much as possible.
because my pen is so small, so we cannot ya. Want to try? Oh, full of you. Later ya, together lah ya. This is for all of you, but not now. Because Mr. Bam want to this one. Yeah, want to take the picture for this one. Yes? Friendly value? Okay, so after practicing, please do the worksheet. I have worksheet. Yeah, if all of you get the nice score, the spaghetti for you all. Okay. Okay, just do by yourself ya. Okay. Okay, please do the worksheet by yourself. It's spaghetti. Worksheet. Okay. Finish. Okay, that is the worksheet. Okay, take it, Hilbram. This is for you. Astagfirullah. Okay, finish? Okay, I will check it. Wait. Okay. Yes. No, pencil. Wow, nice. You get 100. Wow, give applause. Easy ya? So easy. Okay, after this, I want to divide this class into 3 groups. Okay, group 1, group 2, group 1, group 2, group 3 ya. It's okay. Okay. Anybody love drawing? Who need drawing? Okay, yeah, drawing. Okay, so yeah, this group ya, this group for drawing. Okay, dan wow, nice ya, all of you get 100. So easy ya. So the conclusion for our meeting today, what is international food? International food is the food that come from another country. What are they? For today we already discussed about spaghetti. What else? Sushi from Japan. Okay, and then curry from India. And then kebab from Greece. And then what else? From China, what is that? Dumplings. Okay. And then have you know and memorize step by step to make spaghetti? The first is Boil the water. boil. And then Pour the spaghetti. put the spaghetti into the boil water. After that, stir. And then cover again. And then after soft, we move into the plate. And then give the cheese and sauce. And the last plating. Okay, good job. Alhamdulillah ya. Okay. Now, this group. Okay, this group is practice for visual ya. Please draw your international food that you learn for today. That we already learned for today. It can be 1 or 2. Draw.
international food. Okay, in your group together. Okay, make group. Yes, drawing. Now. Draw 5 lah ya. Okay. Okay, give the name. Yes. And then, okay, now who want to write down step by step of making spaghetti? This group. Okay, this group ya. Okay, and then kinesthetic. For kinesthetic, your group. Will you help me to make tea? Will you help me to make tea? Mau bantu Miss buat teh? Will you? Okay. Okay, yeah. Now, please come forward, everybody. Make tea. What time is it? Okay, there is glass, there is tea, and then there is sugar, yeah. Tea, glass, and sugar, and then you can put the hot water inside this one, yeah. Okay? Okay. We need hot water. Okay, ya. Okay, there is hot water. Okay, okay, your group please make hot tea. This is the tea from England, ya. This is hot tea from England, and then you can make this one. Okay, open please, and then put the sugar inside the cup. Okay, and then put the tea. Yeah, and then not only from England, yeah, there is green tea from Japan. Okay, this is international drink. It's okay. This is clean water, yeah. Just pour here. Yeah, pour. Can you? Wow, the taste is so good. so good. Okay, stir. Nice smell. Okay, just taste. Okay. Okay. How about the taste? Sweet? Yummy, ya? Okay. Okay, now after making the tea, please write down, ya. Step how to make the tea in LKPD, ya. Okay, write down please. Okay. Okay, the tea ready. You want? Okay. Okay, enough everybody. Finish. Yeah, because the time is over, so you can submit to me ya later ya. Yeah. Where is the picture? Okay, oh still thinking. Okay. Yes? Okay. 45 menit dah lama lah itu. Still. It's okay. Okay ya. Finish. Okay, submit to me please everybody. It's okay. It's okay. Okay, everybody sit down. One little finger. 5 little finger. Clap. Okay, thank you. Enough. It's okay.
5 little finger. What about me itu artinya apa? What about me? What about me? What about me? Apa ada apa dengan saya kan? Yes. Tuh. Okay, back to your seat everybody. Thank you so much ya. So we already make the spaghetti together and then make tea ya for group kinesthetic, and then you already draw the international food and also write down step by step how to make spaghetti. Okay? Nice. Okay. So before we close our meeting this morning, I want you to give, what's that? How about your feeling ya? How about your feeling today? Ya, is the learning process fun or boring? Ya, oke? Oke, please choose. And then after that show to Miss Mona ya. Oke, I will give you two ya, two expression, boring or fun. Which one do you choose? Okay. Not centang, just show ya. Mister, just show. Okay. Satu ya, Miss. Wait. Sit down nicely please, Sydney. Okay. Okay, and not enough loh. Okay, it's okay ya. Okay, now everybody please show your expression for activity today. 1, 2, 3, go. Happy, fun. Okay, how about you? Boring or fun today? Fun. How about you, Chloe? Fun or boring? How about you? Fun. Arjuna? How about you? How about you? Fun. Yeah, okay. I'm so sorry, Miss Mona cannot invite all of you come forward because there is no time and also impossible ya. So for the next project, all of you will practice in your group, all of you ya. All of you will be active. Jadi semuanya nanti akan maju ke depan, masak dan mencicipi langsung. But for today it is impossible. So sorry ya. Okay. Maybe enough for me from Miss Mona today. I'm so sorry for my mistakes. Any questions? No questions? Okay. Thank you so much. Before we close, leader, lead your friend to pray. Yeah, before go home, we pray together ya. Okay, so don't forget next meeting. Ya, next meeting we will bring the materials, we will bring the equipment, and also we will practice making the international food. Are you ready? Ready. Okay. Everybody sit down. 1, 2, 3. Get ready. 1, 2, 3. Keep on tidy. Tidy your desk. Tidy finish. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fima alam tani ilman nafi'an wa amalan solihan birahmatika ya arhamar rahimin. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, don't forget ya. In your activity book there is the questions about international food, so you can do at home. Okay, practice at home. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Miss Mona ya. Miss Mona, kemarin kita sudah melakukan yang namanya pra-observasi. Terus kemarin kita juga sudah melakukan observasi dan mungkin kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi, Miss Mona ya. Sebelumnya saya mau tanyakan dulu, Miss Mona, gimana kabarnya? Hari ini sehat? Alhamdulillah, pretty good dong. Pretty good ya. Harus semangat selalu ya. Iya. Oke, Miss, kemarin ketika kita sudah bicarakan di pra kemarin kan banyak sekali perencanaan yang sudah kita lakukan nih untuk pembelajaran di observasinya nih, pelaksanaannya maksudnya. Kira-kira nih hal-hal apa saja nih yang menurut Miss Mona menjadi catatan untuk pembelajaran yang Miss Mona lakukan? Apakah dari anaknya sudah aktif, ataukah dari kegiatannya mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan, ataukah hal-hal lain yang menurut Miss Mona perlu dikembangkan kembali? Setelah melakukan pembelajaran bersama anak-anak, tentunya saya sangat bahagia ya, bangga sekali karena memang anak-anak ketika kita melaksanakan pembelajaran sebelumnya kan kita sudah menyiapkan dulu ya kan, dari modul ajarnya, medianya, strateginya, metodenya. Nah semuanya kalau sudah matang kan ketika kita masuk kelas kan sudah ready. Nah alhamdulillah semua anak-anak itu di kelas semuanya antusias, aktif, dan semua happy. Semuanya happy ya? Iya. Tentunya tidak ada yang sempurna ya, pasti ada Betul. kendala sedikit-sedikit. Nah kendalanya itu yang saya alami. Kalau mayoritas semua anak-anak di kelas itu sudah aktif, kemudian happy, fun, tapi tetap saja ada memang dia bawaan anak itu pendiam. Nah, ketika kita buat kelompok dia ya memang belum 100% sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Karena memang basicnya dia pendiam, jadi ketika kita bagi kelompok pun di situ dia memang sudah lumayan aktif tapi tidak 100% seperti teman-temannya seperti itu. Gitu. Karena memang bawaan. Bawaan ya. Ya, Kira-kira jadi dia lebih mengandalkan teman yang di temannya, kelompoknya itu ya. saja. Kira-kira ada kendala nggak ketika Miss melakukan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi kemarin? Ya itu tadi semuanya berjalan dengan lancar, cuma kendalanya itu anak yang memang apa ya, kalem, pendiam itu Pendiam aja itu ya, bawaannya, masih itu ya. Sama ada satu sih anak yang memang overaktif ya di kelas itu, memang dia aktif banget, suka jalan sana jalan sini, tapi tetap kita bisa kendalikan dan itu saya manfaatkan untuk maju ke depan. Dan dia kan sangat vokal di kelas gitu kan. Nah, jadi anak tersebut yang saya invite atau saya libatkan dalam kegiatan kemarin itu demonstrasi. Jadi saya libatkan anak tersebut, itu aja. Oke, berarti kalau semuanya sudah alhamdulillah sih berjalan so far so good ya, sudah berjalan lancar. Berarti sini ditekankan itu mungkin anak-anak yang masih pendiam harus lebih dioptimalkan lagi, Miss ya. Iya. Oke, seperti itu. Aja. Kira-kira nih, Miss, kalau boleh saya tahu, rencana apa sih, Miss, yang akan dilakukan kepada anak-anak tersebut yang masih pendiam? Apakah anak-anak diberi tugas, ataukah diarahkan kembali, ataukah diberi bimbingan? Yang pertama saya akan kasih bimbingan dulu ya, memberikan motivasi, kemudian memberikan bimbingan dan memberikan contoh-contoh seperti temannya, dan temannya tidak hanya memberikan contoh tapi mengajak dia itu, menyemangati untuk dia juga aktif, memberikan kesempatan. Jadi di kelas itu kan memang ada anak yang pintar gitu kan, pintar. Nah disitulah peran dari temannya itu untuk tutor sebaya ya. Jadi dia saling menyemangati. Jadi tidak semata-mata dia pintar, hanya dia saja yang vokal di grup tersebut, tapi dia memberikan kesempatan. Ini kita sudah diskusi bersama, silakan. Nah ini bagian kamu ya, si A misalnya yang pendiam, nah dia yang maju gitu, yang dia yang mempresentasikan seperti itu. Gitu, Miss. Ini, Miss, kira-kira biasanya kan ketika pembelajaran diskusi itu ada anak mungkin yang masih egonya tinggi,
Terus masih ada anak yang apa namanya, yang agak cuek gitu. Menurut Miss sebagai fasilitator itu apa yang harus dilakukan supaya anaknya itu mendapatkan hasil yang maksimal sama rata kesempatannya? Oke, itu yang overaktif ya anak-anak overaktif. itu. Kan kita menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Iya, ya. betul. Jadi kita gunakan itu kan macam-macam, ada audio, ada audio visual, kemudian ada yang praktek langsung ya kan. Nah, itu sesuai dengan bakat mereka tentunya. Jadi kan sebelumnya kan kita sudah memisahkan dulu nih, mengelompokkan. Observasi. Kamu ya itu observasi terlebih dahulu. Nah, itu kita kelompokkan berdasarkan minat, bakat, kebutuhan dan keinginan mereka gitu. Jadi ketika ada yang memang overaktif, memang saya temukan di kelas itu ada namanya Hilbram. Dia ngomong terus, memang dia pintar, tapi kan terlalu over gitu kan. Nah, itu dia memang sukanya praktek ngomong. Jadi saya fokuskan dia ke yang kalau di bahasa Inggris kan speaking ya, Speaking jadi ya? yang presentasi Oh gitu. gitu. Kalau anak yang kinestetik kan dia yang buat, yang masak, dia yang praktek. Kemudian ada anak yang sukanya menggambar, misalnya, berarti kan visual ya, berarti dia ya kita beri kesempatan untuk menggambar. Jadi kemarin itu kan kita membuat international food. Nah, di situ kita bagi-bagi nih. Ada yang menggambar, ada yang mengerjakan soal, ada yang praktek. Nah, yang praktek itu kemarin membuat green tea. Oh, green tea. Oh, ada juga green tea. Kelompok itu. Jadi kita kasih kesempatan, kalau misalnya dia memang suka ngomong seperti Hilbram, ya udah saya suruh maju ke depan. Jadi dia yang jadi selain dia juga bisa menyalurkan keinginannya kan, jadi teman-temannya pun sudah paham, oh dia di sini sukanya gitu. Sukanya. Jadi semuanya adil. Berarti anak-anak itu pembelajaran itu didekatkan melalui minat dan bakat dia ya. Minat, bakat dan Kebutuhan dia. Berarti kalau dia pingin lebih suka kinestetik, berarti kita berikan kesempatan yang kinestetik. Iya, kinestetik. Menggambar yang menggambar. Iya. Itu berarti untuk ke depan potensi ya berarti. Iya. Ke depannya. Baik, Miss. Mungkin dari yang saya sampaikan sedikit aja, Miss. Pembelajaran yang sudah Miss lakukan tentang international food, kira-kira nih rencana apa sih yang Miss ingin kembangkan lagi, atau tindak lanjut apa yang akan Miss lakukan di kemudian hari setelah melakukan pembelajaran ini? Apakah akan memberikan pelatihan lebih ekstra pada anak-anak, ataukah memberikan bimbingan intens, atau seperti apa, Miss? Oke, karena saya rasa kemarin sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya, kemudian mayoritas anak-anak sudah aktif dan hasil pembelajarannya juga kemarin bagus, mereka bisa menjawab soal. Dan di akhir itu kan ada refleksi ya. Saya kasih emot gambar yang smile, kemudian ada yang sad gitu. Nah, itu rata-rata satu kelas kasih yang happy smile. Jadi untuk tindak lanjutnya tidak terlalu ekstra banget sih. Cuma kami akan adakan lanjutan, yaitu mereka praktek langsung, karena memang tidak semua anak bisa mempraktekkan kemarin kan. Kemarin saya siapkan alat-alatnya, bahan-bahannya, dan semuanya antusias dan pengen mencoba, tapi kan hanya sebagian besar saja, hanya 10 orang kalau nggak salah yang saya libatkan. Ada yang potong, ada yang menyiapkan airnya, ada yang ngaduk-ngaduk, ada yang menyiapkan sausnya ya kan, kemudian kejunya. Dan itu, Miss, saya mau juga, kapan dong gitu kan. Nah, itu jadi tindak lanjutnya saya akan membuat kelompok praktek. Mereka akan membuat grup praktek, membuat international food sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kelompoknya misalnya ada yang buat sushi, kemudian ada yang buat tacos, ada yang buat paella, kemudian ada yang kari ya kan, from India. Jadi nanti terserah mereka, nanti mereka akan bawa alat-alatnya praktek di kelas. Nah, ketika praktek itu yang dinilai nanti kekompakannya, ya kan, kebersihannya, kemudian tes food rasanya, kemudian packagingnya, hasilnya, dan yang terakhir itu presentasinya. Jadi pakai bahasa Inggris tentunya ya. Step-stepnya namanya procedure text, berarti yang kita nilai kan first of all, we have to prepare the materials and then bla 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 sampai selesai gitu. Bisa semuanya. Berarti semuanya sudah. Jadi tindak lanjutnya itu praktek
secara kelompok dan kemudian nanti itu dilombakan. Dilombakan. Berarti semua rencananya sudah dikonsep Miss ya, supaya Iya. tidak Miss keluar dari jalur. Baik Miss, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Miss ya. Semangat terus untuk apa yang bisa Semangat lakukan harus dan ya. jangan menyerah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.